الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن نعمة الله علينا عظيمة بمجيء هذا الشهر المبارك والموسم العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي تعددت خيراته وتنوعت بركاته وكثرت مميزاته، شهر اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من بين سائر الأشهر، فجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، فجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام الخمسة، وجعل هذا الموضع موسما للطاعات والعبادات والقربات. ولقد تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة عظيم مكانة هذا الشهر وكبير فضله، فالحمد لله الذي أحيانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فشهر رمضان هو شهر القرآن، كما هو شهر الصيام، شهر أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن العظيم، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. فيجب علينا يا معاشر المسلمين أن نفرح بقدوم هذا الشهر وبمجيئه فرحا شديدا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم هذا الشهر فرحا شديدا. هذا الشهر الكريم أو هذا الشهر المبارك ميزه الله سبحانه وتعالى وخصه وفضله، ومن فضائله ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت مرضة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. تأمل يا عبد الله
هذا الحديث العظيم من أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام الدال على عظمة مكانة شهر رمضان خصه الله سبحانه وتعالى به بفضائل. كل ذلك يا عباد الله تحرك القلوب المؤمنة لتقبل على أبواب الخير وسبله ولتقصر عنه ولتبتعد عن أبواب الشر وسبله. أبواب الجنة مفتحة لكثرة طاعات المؤمنين، وأبواب النار مغلقة لابتعادهم عما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومرضة الشياطين صفدوا فلا يقدرون على المؤمنين كما كانوا في غير رمضان. فلنقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمره والتوبة إليه رجاء مغفرته وقبول صيامنا وقيامنا. وفي ذلك الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس على قلبين: قلب يبغي الخير وقلب يبغي الشر. القلب الأول يريد الخير ويبحث عنه ويتنافس فيه ويستبق إليه، وأنت في وقت التنافس، في وقت مبارك، في وقت العبادة، فأقبل على طاعة الله وزد خيرا وإحسانا. والقلب الثاني يريد الشر ويقبل إليه عياذا بالله، فما يستفيد من رمضان كما لم يستفيد من سائر الأشهر. فأين أنت يا عبد الله من الاستفادة من شهر رمضان ومن هذا النداء الكريم؟ وقد جاء في رواية أن هذا المنادي هو ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. فقلب المؤمن يتحرك للخير والطاعات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وعند ابن ماجه: عند كل إفطار. والصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. فعند كل إفطار بعد هذه العبادة العظيمة الصوم، الله سبحانه وتعالى يعتق أناسا من النار. فهنا الكل يسأل نفسه: هل هو من هؤلاء الفائزين؟ هل هو من هؤلاء المكرمين؟ هل تحركت القلوب شوقا وطمعا ورغبة في أن تكون من هؤلاء الفائزين؟ فعلينا عباد الله أن نطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي عتقه إيانا من النار. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل منا. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الموسم العظيم موسم غفران. أخرجه البخاري ومسلم. وكذا هو شهر القيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر المبارك ليلة هي خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث أخرجها الإمام البخاري ومسلم. فشهر رمضان
كما أنه شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الصدقة وشهر العمرة، فعمرة في رمضان تعدل حجة، وهو شهر الصدقات وشهر الرحمة وشهر المغفرة، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes entrés dans le meilleur mois de l'année, le 9e mois lunaire, le mois de Ramadan, le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préféré et durant lequel il a mis de nombreuses particularités. C'est un mois béni, le mois durant lequel nous a été légiféré le 4e pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et cette adoration est une obligation sur chaque musulman pubère qui a la raison, qui n'est pas en voyage, qui a la capacité de jeûner, et pour la femme une condition supplémentaire qu'elle n'ait pas ses menstrues ni ses lochis. Ces gens-là sont donc dans l'obligation. Ceux qui ont réuni ces conditions sont dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et on se réjouit d'être en vie durant le mois de Ramadan, car nombreux sont ceux qui étaient auparavant avec nous et désormais ils sont sous terre. Ils n'ont pas eu l'honneur d'atteindre le mois de Ramadan. Il nous faut donc nous réjouir d'être encore en vie durant le mois de Ramadan et avoir la ferme intention de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois béni, un mois qu'Allah a préféré et a choisi au-dessus de l'ensemble des mois. C'est un mois durant lequel le Coran a été révélé pour la première fois. C'est un mois durant lequel le Coran a été révélé, comme Allah nous le dit dans le Coran. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. On doit donc se réjouir énormément de cette grande grâce qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée. Et Allah nous ordonne cela dans le Coran lorsqu'il nous dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme bien de ce bas monde. Le Coran et l'islam, de cela nous devons nous réjouir. Donc le croyant, lorsque le mois de Ramadan lui vient, il se réjouit, il est heureux, car il sait qu'il va pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, obtenir le paradis et se voir pardonner ses péchés, être préservé du feu de l'enfer. Ceci est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous-mêmes. Et celui qui médite le Coran ainsi que la Sunna verra de nombreux textes qui nous montrent les mérites de ce mois et les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Méditons un de ces hadiths prophétiques rapportés par Ibn Majah et Tirmidhi selon Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque nous arrivons à la première nuit du mois de Ramadan, les démons les plus nocifs sont enchaînés, les shayatins sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes, on n'en laisse aucune fermée, les portes de l'enfer fermées, on n'en laisse aucune ouverte. Et on appelle: ô toi qui cherches le bien, approche, et ô toi qui cherches le mal, recule. Et chaque nuit, Allah affranchit des gens de l'enfer. Et chaque nuit, Allah affranchit des gens de l'enfer. Et cela toutes les nuits durant le mois de Ramadan. Voici un grand hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre le mérite de ce mois et sa particularité. Méditez les nombreux bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ce qui nous a accordé à travers ce hadith. Ce hadith fait bouger le cœur des croyants vers le bien. Il fait bouger le cœur des croyants vers l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Les shayatins sont enchaînés, ils ne peuvent donc pas nuire au fils de Adam comme ils pouvaient le faire auparavant. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune n'est fermée.
car les gens de la foi sont occupés par l'adoration d'Allah, et ceux qui les rapprochent de son paradis, les portes de l'enfer fermées, car les gens de la foi sont éloignés de tout ce qui cause la désobéissance et de tout ce qui cause la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, on nous montre que le cœur des gens se divise en deux. Celui qui cherche le bien, qui l'aime et le recherche, le met en pratique. Et celui qui cherche le mal, le recherche et le met en pratique. Donc chacun doit se questionner sur l'état de son cœur. Est-ce qu'il se réjouit de la venue du mois de Ramadan? Est-ce qu'il a la ferme intention de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah durant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il va répondre à celui qui l'appelle? Ô toi qui veux le bien, approche. Ô toi qui cherches le mal, recule. Est-ce qu'il va répondre favorablement à ce noble appel? Et on nous montre dans un hadith que c'est un ange parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle ainsi. On nous montre également dans ce hadith que c'est le mois du pardon des péchés. C'est le mois du pardon pour les péchés, car chaque nuit Allah a franchi de ses serviteurs de l'enfer. Et dans un hadith d'Ibn Majah, on nous dit à chaque fois que les croyants auront le jeûne, on sort des gens de l'enfer, on affranchit des gens de l'enfer. Donc au moment du Maghrib, lorsque les croyants terminent leur jeûne, Allah affranchit, Allah choisit et affranchit des croyants de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne est tel un bouclier, comme le bouclier comme le bouclier que possède celui qui est dans la guerre, comme le bouclier que possède celui qui est dans la guerre pour se prémunir des coups. Donc lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, tu te préserves du feu de l'enfer. Et c'est un rempart et un bouclier contre la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, car tu es proche de lui, car tu te rapproches de lui par l'obéissance, et tu es loin de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra l'ensemble de ses péchés passés pardonnés. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. On doit rechercher le pardon chez Allah Azza wa Jal. On doit se repentir de nos péchés et se diriger vers son obéissance. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ceux qui jeûnent Ramadan avec foi et espoir. Le mois de Ramadan n'est pas qu'un mois de jeûne, mais de nombreuses adorations sont présentes durant ce mois. Et il nous est légiféré de faire bien plus que durant les autres mois. C'est le mois de la prière. Après avoir préservé les prières obligatoires, le croyant se regroupe avec ses frères dans les mosquées d'Allah pour y effectuer salat al-tarawih, la prière de nuit. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra ses péchés passés pardonnés. Aussi, durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Plus de 82 ans d'adoration durant ces années, et qui ne comprennent pas Laylatul Qadr. La nuit de la destinée ou de la grande valeur est une nuit qui est meilleure que 1000 mois, plus de 82 années. C'est-à-dire que l'adoration durant la nuit de Laylatul Qadr est meilleure chez Allah que plus de 82 années d'adoration ne comprenant pas une nuit dans laquelle il y a Laylatul Qadr. Aussi, celui qui trouve ces nombreux bienfaits durant ce mois, il doit accourir vers la grâce d'Allah, son paradis, son pardon et sa miséricorde. Il ne doit pas laisser passer ce mois comme il a laissé passer d'autres mois. Il ne doit pas être insouciant. Il ne doit pas ressortir du mois de Ramadan qu'avec la faim et la soif. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur le minbar. Il a dit Amin, Amin, Amin à chacune des marches. À la fin, on lui a dit au messager d'Allah, tu as dit une chose inhabituelle. Pourquoi as-tu dit Amin? Il a dit car Jibril m'est venu et m'a dit, celui qui atteint le mois de Ramadan, puis en sort sans s'être vu, effacer ses péchés passés, qu'il soit éloigné d'Allah. Et il m'a dit Amin, j'ai dit Amin. Jibril fait dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Pour quelle demande? Que soit éloigné d'Allah celui qui est entré dans le mois de Ramadan, puis en est sorti
et n'a pas agi comme il plaisait à Allah et ne s'est pas vu pardonner ses péchés. Donc celui qui sort du mois de Ramadan et qui n'a pas agi comme il le fallait, c'est celui qui aura réellement perdu cette année. C'est celui qui aura réellement perdu cette année et qui aura péri. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. C'est le mois de la prière, c'est le mois du jeûne, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la lecture du Coran. C'est durant ce mois qu'a été révélé le Coran. C'est aussi le mois de Sadaqa, le mois de l'aumône. Il faut faire des aumônes aux gens dans le besoin. Il faut dépenser pour la grâce d'Allah Azza wa Jal et la recherche de son noble visage. C'est également le mois de la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la Umrah effectuée durant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage. Équivaut à un pèlerinage. Aussi, sachez que celui qui jeûne durant ce mois et qui prie les nuits, que ces mérites-là vont le suivre jusqu'à sa rencontre avec Allah, le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Qur'an wa as-siyam yashfa'an li ahlihi yawm al-qiyamah. Le Qur'an et le jeûne intercéderont pour leurs adeptes le jour de la résurrection. Yaqul al-Qur'an mana'tuhu an-nawm fashaffi'ni fi. Le Qur'an dira: je l'ai empêché de dormir, alors puis-je intercéder en sa faveur. Et le Siyam dira: mana'tuhu ash-shahwata wat-ta'am fashaffi'ni fi. Le Siyam, le jeûne, dira: je l'ai empêché de profiter de ses plaisirs et de la nourriture, permets-moi donc d'intercéder en sa faveur, et on leur accordera cela. Donc le mérite du jeûne du mois de Ramadan ne s'arrête pas à ce bas monde, mais il suit ses adeptes jusqu'au jour du jugement dernier. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما يسر لنا إدراك شهر رمضان أن يوفقنا للإحسان في صيامه وقيامه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Chers frères, il y a une personne qui est souffrante et qui a une maladie grave, et ses proches vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Aussi, le mois de Ramadan est un mois de sadaqat, comme vous l'avez entendu. Et vous savez que nous avons dans cette mosquée un projet de construction. Donc on demande aux fidèles de dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a facilité afin de voir cet édifice élevé. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce projet et d'accorder assistance et bénédiction à tous ceux qui vont concourir à cela. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.